yang kami hormati dan yang sangat terhormat Dr. Syekh Dr. Ahmad Hussein Al-Tamani. Terima kasih kepada Bapak, Ibu-ibu hadirin yang telah hadir di Masjid Al-Manar ini. Juga kami merasa terhormat dengan kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita bisa hadir di Masjid Al-Manar sama-sama kita cinta ini dalam rangka mengikuti kajian daurah yaitu dari Syekh Ahmad Al-Tamani yang beliau sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan dan kita haturkan kehadirat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang akan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, adik-adik yang telah menyiapkan tempat walaupun tidak sempurna. Juga kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan tempat ini menyediakan hidangan ataupun tempat yang kurang berkenan di hati Bapak juga Ibu-ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami semoga dengan kehadiran Bapak Ibu nanti apa ilmu yang kita dapatkan semua dari kita bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk pada acara inti kita, yakni syarat penjelasan daripada Syekh Ahmad Hussein Al-Tamani serta Santri kepada Syekh Fa'alaihi Falsafatul Aktor. تقدم الكلمة؟ طيب. لا أنا متابع تريد بهذا تريد بهذا؟ لا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الرحيم الرحمن. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. والصلاة والسلام على معلم الأنام سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذريته وكل من نهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وجعلنا معهم يا رب العالمين. قولوا أمين. آمين. ثم أما بعد، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي أهل هذا المسجد المبارك مسجد المنار، الإخوة الحاضرون، الإخوة المنظمون اللجنة المنظمة، أستاذنا وحبيبنا الأستاذ يهدي بارك الله فيه، وعمنا الشيخ صلاح حفظهم الله، الشيخ صلاح والشيخ خليل، الأسرة القرآنية. نشكر كل من كان سببا لاجتماعنا هذا، فنسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا بيننا شقيا أبدا ولا محروما. Bismillahirrahmanirrahim.
langsung aja. Alhamdulillah tadi Syekh kita sudah memberikan muqaddimah. Maka di awal tadi Syekh memberikan sapaan kepada khususnya kepada semua para peserta yang hadir, dan berterima kasih sudah bisa berkumpul di tempat ini di Masjid Al-Manar. Dan terima kasih kepada Ustaz Khalil, Ustaz Solam, dan juga kepada semua yang sudah berpartisipasi dan para peserta yang ikut serta di daurah ini. Dan mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita semua di sini insyaallah menjadi perkumpulan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. لا ننسى في أول مجلسنا هذا لا ننسى إخواننا المستضعفين في بلاد فلسطين وبالخصوص أهل غزة. ندعو الله عز وجل لهم في أول هذا المسجد في أول هذا المجلس أن يعينهم على ما هم فيه، وأن ينجيهم من الهلاك، وأن يشفي مريضهم، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يؤيدهم بجند من عنده. آمين. Dan beliau juga mengingatkan kepada kita semua bahwa kita juga jangan sampai lupa kepada saudara-saudara, khususnya saudara-saudara kita yang lemah, atau saudara-saudara kita al-mustad'afin yang hari ini berada di Palestina, yang masya Allah kalau kita mengikuti beritanya insya Allah semua pada tahu ya. Jadi Syekh berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Bagi yang sakit mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan, dan juga bagi yang meninggal maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para syuhada. Allahumma amin. Insyaallah fi majlisina hadha ننوي أن يكون هذا المجلس وهذه الدورة مقصودها أن نصل إلى تلقي القرآن كما تلقيناه عن مشايخنا عن مشايخهم عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة جل وعلا. Baik, Syekh Tamani tadi sudah menyampaikan kepada kita bahwa insya Allah di majelis kita ini kita niatkan untuk nanti fokus kepada talaqi. Yang mana talaqi di sini insya Allah sebagaimana semua sudah pada tahu bahwa talaqi ini penting, karena talaqi ini merupakan transmisi atau mata rantai sanad ya, yang bersambung dari guru, dari syekh, dari guru-gurunya, kemudian dari guru-gurunya, sampai kepada tabi'in, kepada sahabat, terus kepada Rasulullah SAW, kepada malaikat Jibril, dan dari Allah Subhanahu wa taala. كانوا قديما يقرؤون ويقرؤون يا الشيخ يهدي يقرؤون ويقرؤون بالتلقي بالمشافهة مباشرة بدون الشرح. أما في زماننا هذا فنحتاج إلى الإيه؟ إلى الشرح وبيان الخطأ من الصواب. Baik, saya barusan menjelaskan bahwa dulu orang-orang salaf terdahulu, ya, baik itu dari para sahabat, tabi'in, mereka dahulu banyak yang membaca, ya, yang qira'un, mereka membaca kepada syekh, atau mereka yuqri'un, mereka mengajarkan. Jadi proses belajar mengajar Al-Quran itu adalah melalui metode talaqi, langsung, face to face atau langsung. Tidak butuh ada namanya apa? Penjelasan. Nah, tetapi kata Syekh barusan, kalau hari ini kita ternyata butuh kepada penjelasan, butuh daurah, ya, karena berbedanya zaman. فلما قرأ أحد التابعين على سيدنا عبد الله بن مسعود قرأ عليه من سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء
للفقراء والمساكين هكذا. فلم يقل له أنت قرأت بالقصر ولم يقل له أنت قرأت بالمد، بل قال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian Syekh menyebutkan salah satu riwayat yang sangat masyhur, familiar di tengah-tengah kita, yaitu ketika ada seorang tabi'in membaca di hadapan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, yaitu pada surat At-Taubah ayat 60, At-Taubah ayat 60, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, di situ seorang tabi'in membaca, kemudian ada sesuatu yang dikomentari oleh Abdullah bin Mas'ud. Tetapi Abdullah bin Mas'ud tidak menjelaskan banyak, hanya menyampaikan, tidak menjelaskan bahwa dibaca panjang atau pendek. Tetapi Abdullah bin Mas'ud hanya menyampaikan ma hakada aqra'anihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan begini Nabi membacakan kepada saya. Jadi itu adalah metode sahabat terdahulu. Jadi tidak menjelaskan, mungkin istilah hari ini hukum tajwid, tetapi langsung disampaikan. Tidak begitu Nabi membacakan kepada saya. Nah, ma hakadha faqala lahu wa ma aqra'akaha Rasulullah. Kaifa aqra'akaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala lahu hakadha. Begitu. Begitu. Hakadha. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. ولم يشرح له. Baik. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mengomentari bacaan tadi seorang tabi'in tadi, bahwa Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu kepada, ya, sontak seorang tabi'in ini bertanya kembali, wa kaifa aqra'akahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana Nabi mengajarkan kepadamu, membacakannya kepadamu? Kemudian Abdullah bin Mas'ud langsung mencontohkan aqra'anihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Syekh, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan memanjangkan al-fuqara. نعم هكذا بدون قواعد وبدون أبواب وبدون متون، لم يكن كل هذا موجود، بل كانوا يأخذون مشافهة، يعني من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Saya menjelaskan bahwa tidak ada, bahasa kita hari ini no caption, nggak ada deskripsi apa-apa. Jadi tanpa kaidah tajwid, tanpa bab-bab tajwid yang panjang-panjang, tetapi langsung, ya, mutalaqi musyafahah, yaitu dari lisan ke lisan, apa yang diajarkan atau metode yang digunakan oleh orang-orang para ulama terdahulu. Di sini mada apa? Lil-fuqara, mada apa? Namanya apa? Innama sadaqatu lil-fuqara, mad Apa namanya? wajib منتصف صحيح؟ ما شاء الله. مد جائز؟ لا. ولماذا لا؟ لو تتبعت كل طرق وروايات القرآن الكريم صحيحها وضعيفها وشاذة، يعني الشواذ، لا تجد أبدا رواية تقصر المتصل للفقراء، كلهم أجمعوا، ولذلك نقول مد واجب. Masya Allah. Saya menyampaikan kepada kita bahwa tadi kan ditanya, al-fuqara itu namanya mad apa? Mad muttasil atau wajib muttasil. Faktanya unik ya, bahwa mad wajib muttasil itu baik dalam qiraat mutawatirah, qiraat syadzah, semua periwayatan tidak ada para ulama yang menyebutkan kecuali mereka bersepakat, mereka berijma', ya, bahwa mad wajib muttasil itu dibaca panjang, tidak pernah pendek. Nah, innama al-mad al-munfasil ya ayyuha يجوز القصر ويجوز التوسط ويجوز
الإشباع. نعم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بالسكت. نعم. Baik, saya menjelaskan bahwa tidak ada mad wajib muttasil itu yang dibaca pendek atau kurang dari 4 harokat. Ya, 2 harokat tidak ada. Adapun mad jaiz munfasil baru ada. Sebagaimana semua sudah pada paham insyaallah ya. Jadi mad jaiz munfasil ada wajib atau ada opsi 2 harokat qasar yang tadi sudah dicontohkan oleh Syekh, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ada juga yang 4 harokat dan ada juga yang 6 harokat. Bahkan beliau berusaha menambahkan ada wajib sakta. Jawab Hamzah ini. نعم. ليه؟ سكت حمزة. نعم. أيوه. نعم. هكذا كانت قراءتهم بالمشابهة. لكن لما تقدم الزمان احتاج الناس إلى إلى الشرح والتفهيم واستخراج القواعد ليمشوا عليها، واللفظ في نظيره كمثله فصارت قاعدة. Jadi itulah metode terdahulu. Tidak ada kaidah-kaidah tajwid, tidak ada pembahasan-pembahasan tajwid, tetapi langsung. Adapun berjalannya waktu, maka banyak para pembelajar Al-Qur'an butuh dengan kaidah-kaidah tajwid seperti kita hari ini. Sebagaimana beliau barusan menyampaikan salah satu dari bait matan Jazari, wa lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Jadi di situ diterjemahkan bahwa ada kaidah-kaidah tajwid atau wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, pelafalannya itu harus sama. Ya, ada kaidah-kaidah yang memang harus dibaca dengan konsisten seperti itu. فبدأ العلماء يؤلفون في علوم القرآن مؤلفات كثيرة جدا. نعم. صار في علم التجويد وصار علم الرسم، يعني رسم المصحف كيف نكتب المصحف، وعلم الضبط يعني كيف نضبط القرآن. هذه ألف صغيرة أم ألف كبيرة، واو زيادة، علامة السكت، علامة الإمالة، هذا مسميه علم الضبط. أما علم الرسم فهو كتابة الصحابة الأولى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. صارت مؤلفات القراءات، علم القراءات، وصارت مؤلفات حتى في الفواصل، يعني عد الآيات، هنا آية أو ليس آية، بسم الله الرحمن الرحيم آية أم ليست آية. كل هذه مؤلفات ألفت في علوم القرآن حتى أنهم ألفوا في آداب القرآن. وأوصيكم بكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله، يعني لم يتركوا شيئا حول القرآن وعلوم القرآن إلا وألفوا فيه كتبا منفردة ليستفيد بها الناس. نعم. Masya Allah. Akhirnya ketika berjalannya waktu semakin kemari kita akhiri ya, dari ulama-ulama terdahulu, mereka banyak yang menulis karya-karya tajwid, ya, karya-karya ilmiah dalam bidang ilmu tajwid. Bahkan bukan hanya ilmu tajwid, saya barusan menjelaskan ada juga dalam ilmu rasam terkait Al-Quran. Ya, ilmu rasam itu adalah terkait penulisan Al-Quran, yaitu kerangkanya. Ya. Kemudian juga ada ilmu dhabt, ilmu tanda baca, diakritik, kayak misalkan harokat, kemudian huruf kecil, apakah alif kecil, waw kecil, itu semuanya adalah wilayah-wilayah dhabt. وللأسف هذه العلوم للأسف غير منتشرة في إندونيسيا. يؤسفني، يعني حفاظ القرآن ولا يعرف الفرق بين الرسم والضبط. هذه مشكلة كبيرة. نعم. يحزنني. Beliau barusan mengomentari bahwa masalahnya, sayangnya ilmu dhabt ini kurang familiar di tengah-tengah kita. Yang khususnya ilmu dhabt atau ilmu rasm terkait penulisan Al-Quran, mushaf. Ya. Bahkan beliau tadi menyebutkan bahwa ternyata perkembangan ilmu tajwid itu sangat
luas, sangat banyak, sampai tadi disebutkan ranah qiraat atau ilmu fasilah fawasil, ya apakah nanti ada ayat atau bukan ayat. Kemudian sampai beliau menyebutkan ilmu Al-Quran terkait dengan adab. Ya, sebagaimana tadi beliau sebutkan, salah satu karya ilmu atau adab yaitu adalah karyanya Al-Imam An-Nawawi, yaitu apa? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, ini bagus juga, insyaallah saya yakin. إن شاء الله بعدين في دورة أخرى نبقى إيه نتلقى كتاب التبيان إن شاء الله بالإجازة عن مشايخ. ما شاء الله. Ya, jadi barusan saya juga pas saya sampaikan, beliau juga punya sanad kitab At-Tibyan punyanya Al-Imam An-Nawawi. Bolehlah nanti insyaallah panitia atau Ustaz Khalil untuk mengadakan kembali, bahkan beliau memfasilitasi sanad. Nah, siapa yang mau? Pada mau nggak? Oh, pada mau insyaallah. Jadi Masya Allah beliau menyampaikan bahwa hampir semua ilmu itu ada karya khusus yang ditulis oleh para ulama. لكن بعد أن شرح العلماء كل هذه العلوم وفصلوها وجدوا أيضا أن هناك مشكلات خاصة لكل زمان ومكان. لحن أو أخطاء خاصة بكل زمان ومكان. Namun beliau menyampaikan ternyata ketika memang karya-karya ini sudah sangat sempurna, ya kan, sudah sangat banyak, tetapi tetap aja masih ada problem, masih ada masalah. Yaitu apa? Banyak juga para pembelajar Al-Quran yang jatuh ke dalam lahan, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Quran. اليوم إن شاء الله سنركز على الأماكن أو القواعد التي نحتاج إليها في اللسان الإندونيسي خصوصا. نعم. Dan insya Allah pada kesempatan daurah ini, Syekh insya Allah akan mengupas ya terkait kesalahan-kesalahan yang tadi pembahasan disebut dengan lahan, yang insya Allah disesuaikan dengan logat atau dialek kita orang Indonesia. صلوا على حضرة النبي. صلوا على حضرة النبي. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الإندونيسيون هم أحسن الناس قراءة للقرآن للعلم، فهم يقرؤون بتؤدة وطمأنينة لم أجدها في شعب آخر حتى في العرب. نعم. نعم. الإندونيسيون هم أحسن الشعوب قراءة وأدبا مع القرآن الكريم. نعم. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang Indonesia punya kelebihan. Apa itu? Adalah terkenal dengan bacaan yang bagus. Ya, dan juga orang-orang yang terkenal dengan kultur adab, akhlaknya yang baik. Masya Allah. بل يعرفون من القرآن أكثر مما يعرفه أئمة العرب. Bahkan beliau menyampaikan bahwa kita ini قواعد التجويد. نعم. يعرفون من قواعد التجويد أكثر مما يعرف أئمة العرب. نعم. Bahkan orang Indonesia terkenal juga orang yang paling tahu kaidah-kaidah tajwid daripada orang Arab itu sendiri. Masya Allah. لكن مع ذلك هم أكثر الناس خطأ. Tapi di luar itu juga banyak salahnya orang Indonesia. لماذا؟ Kenapa? لأنهم ينشغلون بالقواعد ويتركون الأخطاء المتكررة. Ya, alasannya adalah kenapa banyak salahnya juga. Jadi ada plus minusnya ya, ada kelebihannya itu banyak bacaan yang bagus kayak tadi Ustaz, Masya Allah luar biasa. Juga banyak salahnya. Kenapa banyak salahnya? Ternyata Syekh menjelaskan karena kita banyak yang ngurusin hanya terkait kaidah-kaidah tajwid. Tetapi kita meninggalkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah para pembaca Al-Quran. تعرفون الغنة والمدود وتتقنون قراءتها أحسن من أي شعب آخر. الغنة والمد. نعم. لكن المشكلة في المخارج والصفات، أصوات الحروف. Dan beliau menyampaikan bahwa orang Indonesia terkenal juga ahli lah pokoknya di bidang tajwid, khususnya masalah gunnah atau hukuman. Nah itu terkenal, bacanya bagus. Masalah gunnah, nahan gunnah atau hukuman.
Tetapi kata beliau masih ada kekurangan, yaitu apa? Terkait makharijul huruf wasifat ini masih banyak yang didapati kesalahan-kesalahan. وسأجمعها لكم بوصف واحد اسمه أصوات الحروف. Nah, makanya beliau menyampaikan insya Allah satu kesimpulannya adalah masalah aswatul huruf, yaitu apa sih? Fonetik atau apa ya kalau bahasa Inggris pronunciation-nya, pengucapannya. إذا كل شعب له أخطاء. Beliau menyampaikan bahwa ternyata juga setiap setiap negara atau setiap daerah itu punya kesalahan masing-masing. حتى لما زرت ماليزيا ظننت أنهم ملايو مثلكم وأخطاؤهم مثلكم، لكن وجدت أن عندهم حروف خاصة فيها مشكلات غير الحروف التي فيها مشكلات هنا. Masya Allah. Yang tadi kata beliau bahwa setiap negara, setiap daerah itu punya kesalahan masing-masing. Dan beliau mencontohkan salah satunya adalah yang serumpun dengan kita, yaitu negara Malaysia. Yang mana orang-orang Melayu bahasanya sama kayak kita, bahasa Indonesia, ya walaupun beda-beda dikit, ya, tapi banyak samanya kan. Nah, kata beliau kesalahannya mungkin hampir sama bacaannya kayak kita, tetapi ada beberapa kesalahan yang berbeda, yang mungkin di sana tidak bisa diucapkan seperti apa yang kita bisa di sini. Begitu juga sebaliknya. نعم. أصوات الحروف نركز عليها من أول خروج النفس من الرئتين. Masya Allah. Beliau menyampaikan bahwa suara, ya aswatul huruf, ya maksudnya pelafalan huruf itu dimulai dari ini, ya pita suara atau tenggorokan, ya yang keluar dari ar-ri'atain, paru-paru, atau ya pokoknya mekanisme kita bersuara, fonetik, fonologi. ولذلك إذا سألنا لماذا يبدأ علماء التجويد بالهمزة والهاء والعين والحاء، لماذا لا يبدأ من الشفتين؟ Nah, beliau menyampaikan bahwa itulah mengapa para ulama tajwid, ya para ulama yang membahas terkait ilmu aswat itu kenapa memulai makhraj atau huruf itu keluar dari tenggorokan bagian bawah, yaitu hamzah, ya, kemudian ha, kemudian ain, ha, kemudian ghain, kha, dan seterusnya. Kenapa tidak dimulai langsung dari dua bibir, tetapi dimulai dari tenggorokan bawah? مرة أخرى اليوم فقط سنركز على أصوات صوار حروف بهذا فقط. هذا هو الأهم من علم التجويد. Masya Allah. Dan beliau menguatkan lagi bahwa insya Allah kita akan fokus untuk pelafalan huruf hijaiyah yang tentunya itu adalah pengucapannya harus mengikuti pelafalannya orang Arab. يعني أنت لو تركت الإخفاء أو الإقلاب لن يغضبك ولن يزعجك ولن يحزنك، لكنك إذا أخطأت في صوت حرف فقد انقلب المعنى. Beliau menyampaikan bahwa kalau misalkan di antara kita ada yang salah hukum tajwid lah, katakan ikhfa, iqlam, atau hukum-hukum tajwid yang lain itu mungkin la yuhzinani. Beliau nggak sedih lah, nggak terlalu yang mempermasalahkan. Tetapi beliau mempermasalahkan kalau di antara kita masih ada yang salah dalam makharijul huruf wasifat atau pelafalan huruf hijaiyah. خلاص اتفقنا. Semua setuju insyaallah fokus di sini. ما عندنا مشكلة في مسائل التجويد، عندنا مشكلة فقط في صوت الحرف. نعم. Jadi beliau itu tidak mempermasalahkan, kata beliau masalah hukum-hukum tajwid itu enggak masalah insyaallah. Semuanya dianggap sudah pada mahir. Tetapi beliau akan memfokuskan ke pelafalan bagaimana suara huruf itu keluar. وسأعلمك ميزان الحروف كيف تزينها. نعم. Dan beliau insya Allah akan mengajarkan bagaimana mengukur atau melafalkan huruf, mizannya. كل حرف له كم جرام. Nah, jadi beliau sampai menyebutkan bahwa setiap huruf itu ibaratnya kalau ditimbang itu ada berapa gram, ya ukurannya berapa itu ada. في حرف ميزانه نصف كيلو وحرف ميزانه
كيلو فقط ميزانه كيلو ونصف له كل واحد له ميزان نزنه به. نعم. Bahkan beliau menyebutkan, anggap aja satu huruf itu kita nggak tahu berapa beratnya. Misalkan kalau ditimbang, ada yang beratnya setengah kilo atau mungkin 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya. Jadi huruf itu punya mizan, punya ukuran, punya timbangan. هذا الذي أقوله الآن بما رأيته في إندونيسيا منذ أن كنت مبعوث في 2017 Masya Allah. حتى الآن. Dan أنا inilah, الآن لست مبعوث زائر. dan beliau di sini menyampaikan bahwa inilah realita yang beliau rasakan selama beliau berada di Indonesia. Jadi kita masih minim terkait masalah pelafalan huruf-huruf hijaiyah semenjak beliau diutus dari Mesir di tahun 2017. Nah. Masya Allah. وأظن أنا زرت كثير في مناطق إندونيسيا لكن أظن لم أزر جاكرتا الشمالية إلا مرة أو مرتين كان منها مسجد المشاورة تعرفون مسجد المشاورة قريب من هنا أظن. نعم. Baik. نعم كان في دورة هناك برضه الشيخ مسلم. Baik. Beliau menyebutkan bahwa selama beliau pokoknya sudah berkeliling di Indonesia, ya, untuk daerah ini Jakarta Utara itu mungkin kata beliau belum pernah dan paling sekali 2 kali, yaitu pernah mengisi daurah di Masjid Al-Musyawarah yang dekat MKG atau MAG? MKG. Karena Anda dulu pernah tinggal di Cempaka Putih. أنا لا أدري أخطاء أهل جاكرتا الشمالية لعل لهم أخطاء خاصة يعني أو حروف خاصة. Kata beliau, dan beliau nggak tahu mungkin di Jakarta Utara Ustaz Khalil ada kesalahan yang memang itu menjadi ciri lah untuk di Jakarta Utara ini. Ya, beliau nggak tahu apakah di sini ada pelafalan yang memang itu apa ya? Inilah ciri khasnya di sini. البعض يقول أهل سندة لهم الفاء أو يجعلونها فاء. صح؟ نعم. Beliau menyebutkan bahwa kayak orang Sunda lah. Ya, orang-orang Sunda itu punya ciri khas kesalahannya adalah huruf fa dibaca p. صحيح. فممكن جاكرتا الشمالية لها لسان خاص ولا حاجة. Ya, atau mungkin di sini ada kesalahan yang inilah ciri khas gitu. Apa kira-kira? Mana orang asli orang sini? هذا كده يا. لسن أهل بتاوي. بتاوي يا. بتاوي مسلم بتاوي. نعم. نعم. Baik, beliau menyebutkan ya kalau di sini orang-orang Betawi ya, orang-orang Anda juga orang Betawi, insyaallah orang Betawi. Jadi apa orang-orang Betawi biasanya kesalahannya? Ya netral lah insyaallah ya. tidak ada insyaallah. السؤال مرة أخرى. لماذا يبدأ علماء التجويد من تحت ولا يبدأون من أعلى من فوق من الأمام؟ نعم. Dan beliau menekankan kembali, pertanyaannya adalah kenapa sih atau alasannya apa kok kenapa para ulama menyebutkan huruf itu dari tenggorokan bagian bawah aqsal halqi? Kenapa tidak dimulai dari 2 bibir aja tapi urutannya أول الخطأ لماذا يبدأ من آخر الخط؟ سؤال هذا أول dari أول kenapa dari آخر؟ أول الخط لا يبدأون من آخر الخط لماذا؟ Ayo, siapa yang bisa jawab? هذا جواب كذا Ada yang bisa jawab nggak? بسرعة Saya bisa jawab. هذا هدية هذا هدية Ada hadiah. Kenapa para ulama menyebutkan huruf itu kok dari bawah tenggorokan bawah, bukan dari sini? Atau mungkin dari syafatain? هذه الأسئلة ليست تعجيزية أو تحدي هذا فقط لتتعرف على اللغة العربية. نعم تفضل. Kalau al-watawan as-saudain ماشي ما هو الوطنان الصوتيات يعني يقترب ذكر خلاص نعطيه هدية وخلاص. هو يحاول ما شاء الله. dijawab tadi sama Ikhwan itu karena pita suara di sini. حضرت معنا من قبل ولا ايه؟ معي. Nah, gue dapat hadiah tuh siwa. Asli ini ya, asli. لا يعني من اندونيسيا برضه. dari اندونيسيا. لأنه اكتب
لو تريد لأنه مصدر الصوت. مصدر الايه؟ الصوت، مصدر النفس، بداية الصوت من هنا. فالعلماء يركزون منه. أما علماء الطب أو علماء اللغة العربية يبدأون بأشياء أخرى. Baik, jadi kalau kita ingin tahu jawabannya, kata beliau, kenapa para ulama menyebutkan makhraj huruf atau tempat keluar huruf itu dari bagian bawah? Karena kata beliau itu adalah masdarus shaut, jadi sumber, ya, sumber suara seperti itu. Ya mungkin kalau misalkan dalam bidang disiplin ilmu lain kayak ilmu kedokteran atau ilmu anatomi gitu kan, itu mungkin beda lagi. Tapi di sini ilmu suara Arab itu dari bawah. نعم لأنه مصدر خروج الصوت. فالنفس والهواء يبدأ من الرئتين يمر أولا بشيء اسمه الحنجرة. اسمه الايه؟ الحنجرة. نعم. Nah, kata beliau sumber suara, ya, masdarus shaut itu dari bawah sini, yaitu dari paru-paru, artery. Ya. Nah, kemudian karena suara dari sini itu pasti akan melewati namanya hanjarah. Hanjarah ada? ليس كل هذا من تحت من هنا. من هنا. ضع يدك هنا. هنا مصدر الايه؟ الصوت. حنجرة اسمها الايه؟ حنجرة. الفرق بين الوترين الصوتين. الحنجرة فيها الوترات الصوتية هكذا. نعم. Jadi ini satu paket ya. Ya di sini di bagian satu paket. Ya di sini kan ada tadi disebutkan pita suara. Nah pita suara itu adalah termasuk bagian dari hanjarah tadi, tenggorokan, kerongkongan. Nah itulah untuk suara kita keluar seperti ini. ولذلك نقسم حروف اللغة العربية إلى قسمين. حروف حنجرية وحروف ليست حنجرية. Nah, untuk itu para ulama sampai membagi huruf itu ada dua. Ada huruf yang disebut dengan huruf hanjariyah dan juga non hanjariyah. ما هي الحروف الحنجرية؟ تعرفونها؟ Saya bertanya, siapa yang tahu huruf hanjariyah? Saya ada. قول يلا. لا هذا حلقية. هنا حلقية. إنما الحنجرية هي التي يتحرك معها الحنجرة أو الأوتار الصوتية. نعم. Jadi kata beliau tadi ada yang menjawab bahwa huruf hanjariyah itu adalah huruf halqiyah dan itu tidak tepat. Jadi huruf hanjariyah adalah huruf yang kalau diucapkan itu dua katup pita suara itu bergerak. لا يخرج هذا الحرف إلا إذا تلامس الوتران. Huruf ini tidak keluar kecuali dia akan bersentuhan dua katup pita suara. قولي كده أ أ أ أ. ضع يدك هنا، اصبع هنا هكذا. لا لو أف أف هذا كده أف. هذا ضع يدك هنا تحت الحلق، بوى الحلق هنا دي سنة أهو أف. هذا صورة كده. طب أ أ أ أ أ. هذا يبقى هذا حروف فيها صورة، هذا حروف لا يوجد معها صورة. Baik, beliau menyebutkan perbedaan pengucapan huruf qaf dengan huruf fa. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan fa, melafalkan fa, af, itu apa yang terjadi? Tidak terasa. Jadi dua pita suara itu kayak semacam terbuka. Tetapi kalau qaf, aqaf, ya kan? Qaf, ya itu akan bergetar. شاطر ما شاء الله. نبيل، ما هي الحروف التي يجب أن يتلامس معها الأوتار الصوتية؟
ويصدر معها الصوت من هنا. Baik, saya bertanya, siapa yang bisa jawab ya? Coba, kita ini coba interaktif aja biar enak ya. Interaktif ya, yang belakang ya, semua ya. Saya bertanya, kira-kira huruf apa yang kalau diucapkan itu ya suaranya keluar tetapi tidak terjadi apa? Dua katup pita suara itu ya, pokoknya terbuka. Nah, siapa coba? Siapa yang bisa jawab? تفضل. Nah, pada فاء لا يقول soal saya itu. ما هي الحروف التي يجب أن يصدر معها الصوت من هنا؟ نجد هنا صوت. Baik, pertanyaannya lagi nih, ulangi ya. Coba, huruf apa kalau diucapkan dia كلكم يعرفها. كلكم عرفها أصلا. كلكم يقرأها كل يوم. كلكم يعرفها جيدا. مهموسها فحثه شخص سكت. حروف همس tidak ada suara di sini. Harus buka. Harus buka. حروف جهر harus tutup. يجب أن ينغلق معها الأوتار الصوتية، تتلامس معها الأوتار الصوتية فيصدر معها الصوت القوي. نعم، نقول أز يجب. خلاص. مهموسها فحثه شخص سكت. طب يخرج معها هواء؟ لا. وهذا هو الفرق بين الصوت والنفس. هذا هو الفرق بين الصوت والنفس. نعم. Baik. Semuanya tadi kata beliau sebenarnya sudah pada tahu, yaitu huruf-huruf yang kalau misalkan kita ucapkan itu dua pita suara terbuka. Ya, apa itu huruf apa kira-kira? Dua pita suara terbuka, tidak bergetar. Yaitu huruf-huruf hams, fahattahu syakhsun sakat. Tetapi kalau misalkan huruf yang diucapkan dia suaranya kuat, itu disebut dengan huruf apa? Jahar. Yang mana beliau tadi mencontohkan kayak huruf apa? Zai, az, itu suaranya kuat. Nah, kemudian beliau mencontohkan kayak huruf jim misalkan, aj. Nah, apakah jim itu akan keluar udara atau nafas? Jawabannya tidak. Nah, inilah perbedaan antara nafas dengan suara. هذا هو الفرق بين الصوت والصوت ينغلق. الصوت ينغلق الهواء عند المخرج. أما النفس فيمشي الهواء ويمر من الحنجرة، يمر بدون أن ينغلق الحنجرة، يمر ويمر على المخرج أيضا دون أن ينغلق المخرج ودون أن ينغلق الحنجرة. Beliau menyebutkan bahwa perbedaan suara dan nafas tadi. Kalau suara, kata beliau, ketika kita mengucapkan itu huruf yang suara itu keluar, maka dua pita suara ini tertutup atau mungkin bergetar, ya kan? Tetapi kalau misalkan huruf itu huruf yang mengalir nafas seperti hams, maka dia akan keluar sempurna suara itu, ya, atau nafas. إذا حروف الهمس يجب أن يخرج معها الهواء. لا تغلق الهواء أبدا. Nah, jadi kalau huruf hams diucapkan itu akan keluar, ya harus keluar apa namanya? Udara atau nafas. Jadi tidak tertutup. هذا هو الميزان الأول للحروف العربية. عندنا حروف يخرج معها الهواء، ينفجر معها الهواء من هنا من الرئتين ويمر ويخرج هكذا، وعندنا حروف ينغلق فيها الهواء. بس هذا هو خلاصة الموضوع. Masya Allah. Inilah yang menjadi pembahasan inti dari ilmu fonologi atau fonetik, ya, ilmu aswat tadi, bahwa ada huruf-huruf yang kalau diucapkan, ya, itu mengalir udara atau nafas sempurna seperti huruf hams. Ada yang mana huruf itu kalau diucapkan tertutup, ya. Itu aja sebenarnya bahasa. هيا نتدرب عليها عمليا. Baik. Saya memberikan sesi, insya Allah, mari kita latihan.
فحثه شخص ايه؟ سكت، صح؟ قل يلا. اف. شوف اف. Diikuti. اف. ada tidak? Ada hawa, ya kan? Ada udara, ya kan? F. Di sini buka. Ada suara di sini? F. Ada? F. Ada? Tidak. Di sini buka. لا ينغلق. F. بعده فحثه الحاء. tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh Ar-Rahim ini tutup. Ar-Rahim ini khi. Ada suara di sini. Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim tidak ada suara. Ar-Rahim. Tidak ada suara. Di sini buka buka udara. udara. Iftah lilhawa wal hawa yamur. هكذا. Nama ada udara? Tidak. Ada. فحثه شخص، صح؟ هذا للخاء. طب الخاء ايه الفرق بينها وبين الحاء؟ الخاء والحاء الفرق بينهما ايه؟ المخرج. هذا من الوسط وهذا من الايه؟ من الاعلى. طيب أكمل. فحثه الثاء. تبدأ أقول إيه؟ ثيبات، يقول تيبات أو السيبات، يجعلها بالإيه؟ يغلق الأسنان. سيبات هذا خطأ. قول إيه؟ نعم. طب لو أغلقنا لم يخرج اللسان، أو أغلقنا الهواء لا نخرج الهواء، نقول هذا حرف آخر. طيب لو قلنا حرف الذال، هذا نفس تدانا. فحثاه شخص سكت. أتوا جر أتوا همس. جر صح. ليس من الحروف. فحثاه شخص سكت. نقول إيه؟ طيب أدا نفس أهو. فلو أدا نفس إني سبب هرس تطوب نفس. ذا هكذا. نعم. يلا الجيم هذا من أكثر الحروف خطأ. الجيم نقول إيه؟ طيب فحثه شخص سكت. الجيم فحثه لا، يبقى لا يخرج معها ايه؟ لا يخرج معها هواء. تقول ايه؟ طيب لا نقول هذا ايه؟ خطأ. لماذا خطأ؟ لأن فيها صوت الشين. فيها صوت الايه؟ الشين. ممكن نعمل فقط الحرف الجيم. الحج أشهر معلومات. التاء فيها همس، صح؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. tidak ada suara, tidak ada nafas, tidak ada udara. عفوا tidak ada udara. ليس suara. هذا هو حرف الجيم. طيب عندنا ميزان آخر للحروف. الميزان الأول، يوجد هواء أم لا يوجد؟ ينغلق الأوتار والحنجرة ولا لا تنغلق؟ هذا هو الميزان الأول. الميزان الثاني، الحرف الذي معنا طويل أم قصير؟ هي ما نسميها حروف الشدة والرخاء. الشدة والرخاء وبينهما للعمر متوسط الرخاء. Baik.
Semua tadi bisa ikutin ya. Tolong nanti semuanya kalau syekhnya mencontohkan ikutin ya setelah syekh ya, supaya semua bisa interaktif. Yang tidak ngikutin insya Allah nyesal nanti, nggak bisa tahu prakteknya. Karena kalau belajar makhraj itu harus keluar suaranya. Setuju semua ya? Baik. Di sini saya terjemahkan barusan. Tadi beliau menyampaikan ada mizan, ya. Mizan ini ibaratnya ukurannya ya. Jadi kita belajar makharijul huruf wasifat dari perspektif mizan, ukurannya, timbangannya. Maka beliau tadi menyebutkan yang pertama adalah terkait mengalirnya udara atau tidak, atau mungkin dari dua pita suara terbukanya dua pita suara, dua katup pita suara atau tertutup. Ini yang pertama. Dan beliau sekarang berpindah melangkah ke mizan yang kedua, yaitu apa? Terkait ada suara yang memanjang atau mungkin tidak. Yang mana beliau sebutkan barusan ini adalah sifat-sifat diantaranya syiddah atau lawannya. الشدة أجد قطب أجد الهمزة الجيم الدال قاف طاء باء كاف تاء. هذه حروف الايه؟ الشدة. الشدة تعني أن الصوت قصير. الصوت إيه؟ قصير. نقول أ أب أب أك أك. ولذلك أكثرها نجدها من حروف القلقلة، لأن الصوت القصير يعني انغلاق الصوت. فما علاجه؟ نخرجه بالقلقلة، نسمعه بالقلقلة. فنقول أب طق أب طق أب ب. لماذا جاءت القلقلة؟ لأن الصوت قصير. Baik, kita sekarang berada di yang kedua ya. Mizan yang kedua adalah tadi apa? Dari perspektif suara yang memanjang atau tidak. Ya, bahasanya kalau memanjang berarti lawannya pendek atau tertahan. Nah, jadi beliau menyebutkan huruf-huruf yang tidak memanjang suaranya. Ya, khususnya ketika sukun ya. Apa aja tadi disebut huruf apa? Huruf syiddah. Ya, atau bahasa kita biasanya apa terjemahannya? Tertahan suara. Kalau yang barusan mengalir atau memanjangnya suara. Nah, huruf syiddah sebutkan semua bareng-bareng. Ya. Apa huruf syiddah? Satu, hamzah. Tadi sudah disebutkan Syekh. Apa aja yang kedua? Hamzah, jim. Yang ketiga, dal. Yang keempat, qaf. Terus apa tadi lagi yang keempat? Ajid, qatin, ajid. Terus qaf, terus ta, kemudian ba, kemudian kaf, kemudian Masya Allah. Jadi huruf-huruf ini kalau diucapkan maka dia tidak memanjang suaranya, tidak mengalir ya kan, tapi apa? Pendek atau tertahan. Itu adalah syiddah. Nah, uniknya huruf-huruf syiddah ini ketika dia itu suaranya tertahan, maka ada salah satu ibaratnya solusi untuk keluar dari tertahannya suara. Dan yang keluar itu setelah tertahan itu namanya apa? Qalqalah, ya, mantul. Jadi qalqalah ini sebenarnya sebagai solusi dari tertahannya suara dengan kuat. Makanya hampir semua huruf syiddah itu adalah huruf qalqalah. كلها حروف لها علاج لأن فيها مشكلة. Beliau Syekh menyebutkan bahwa ternyata huruf itu punya apa ya? Punya obatnya, punya solusinya ketika dia ada masalah. هذه الحروف كم عددها؟ Huruf syiddah ada berapa tadi? أجد قاطين Ajib, qatin, bakat. Ada ثمانية صح؟ خمسة منها للقلقلة لا بد يدخل فيها قلقلة. Uniknya 8 huruf syiddah yang barusan disebutkan itu 5 ini punya jalan keluar, punya solusi. Apa itu? Dari tertahan suara tadi akhirnya terjadi qalqalah.
Qol-qolah pantulan. Nah, حتى تسمع لأنها قصيرة الصوت. qol-qolahnya harus jelas ya, harus terdengar. نعم. بعد ذلك الكاف والتاء يجب أن يأتي فيها الهمس. Selanjutnya setelah 5 huruf qol-qolah adalah huruf kaf dan huruf ta. Yang mana 2 huruf ini sebagai solusi dari tertahannya suara tadi, maka dia punya aliran nafas yang kita kenal dengan hams. فنقول إيه أكبر أكبر. Tidak boleh Allahu Akbar Allahu Akbar أكبر بحرف آخر ده أكبر. إنما أقول أكبر أكبر. يبقى لازم يأتي مع الشدة همس حتى يسمع الصوت. Huruf kaf dan huruf ta ketika kita ucapkan maka setelah tertahan suaranya, akhirnya setelah itu mengalirnya nafas. Nah, nafas ini hams ini sebagai solusi dari tertahannya suara, dan ini wajib, harus. Kenapa ya? Karena tadi kalau tertahan maka tidak akan keluar hurufnya. Coba keluar ke hurufnya. Inilah kenapa ada hams sebagai sifat ya, sebagai obat dari huruf yang tadi ilaj. Nah, إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. ini حرف أكبر. nah, إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. ini همس. ini harus همس. لماذا harus واجب؟ حتى يسمع الايه؟ الصوت القصير. نعم. makanya beliau menyebutkan tadi ketika dicontohkan misalkan idza syamsu kuwirat gitu kan, nggak ada apa mengalir nafas setelah itu, maka itu huruf apa gitu kan, orang pada bingung kuwirat huruf apa itu, nggak ketahuan kan. Nah, ketika ada suara hams maka baru ketahuan mengalirnya keluarnya huruf tersebut atau mengalirnya nafas. انتبه مرة أخرى، الهمس هنا همس التاء وليس همس سين. لا نقول كورت كورت بنصارى. إذا الشمس كورت خطأ، لأنه خطأ في المخرج وليس خطأ في الهمس. هذا خطأ هو يوجد همس نعم، لكن هذا همس سين في مخرج سين. أنا أريد همس التاء في مخرج التاء. نعم. Baik, beliau menyebutkan bahwa kalau kita membahas hams pada ta, maka ini adalah hams khusus untuk huruf ta, bukan hams seperti huruf sin. Maka artinya apa? Hams ini adalah aliran nafas atau udara yang sedikit, lirih, bukan banyak. Jangan sampai hamsnya berlebihan akhirnya berubah menjadi sin. Maka kata Syekh itu berbeda. Nah, ketika nanti kita mengucapkan hams itu seperti huruf sin, misalkan tabbats, misalkan demikian, maka kata beliau bukan lagi masalah sifat, tapi bergeser makrotnya, berubah menjadi huruf sin. السين كيف تخرج؟ انغلاق الاسنان على بعض. اس صح؟ اس نعم. هذا سين صح؟ يعني يجي أطس ثم يجي ايه باو اس صح؟ نعم. أما التاء فتخرج من طرف اللسان مع أصول الأسنان الأمامية العلوية. تقول إيه؟ أك. ولا عمل للأسنان السفلية، يعني لا نغلق، لا نقول أس. جاكن تثب أت. جاكن تثب هرس إيه؟ بكا. قل أت. هيا أت. إيتو يعني أت. جاكن تثب لا تغلق الأت. جاكن تثب قل أت. شوف bagaimana gigi ها أت أت أت. يبقى إيه؟ هرس من بكا أت.
في مخرج الايه؟ التاء. دي مخرج ايه؟ تاء أجل. أت هذا هو. ولذلك إذا أردت أن تقوي مخرج همس التاء لن يطلع. بعض المشايخ يعالج المشكلة يقول لك إيه؟ بعض الإخوة يعني يقول لك إيه؟ اجعل الهمس خفيف أوي. لا، أنا سأجعله قوي هكذا. أت ما زال ضعيف، صح؟ أت. إذا أردت أن تقويه لن يقوى لأنه من مخرج صحيح. Baik, tadi sudah dicontohkan oleh Syekh ya, itu gak usah diterjemahin, jadi saya terjemahin yang barusan saja. Intinya adalah sifat hams itu adalah sifat yang tidak mungkin bisa kuat suaranya. Jadi ibaratnya apa bahasa kita? Lirih ya, tahu suara lirih? Jadi udara hams atau aliran nafas hams ini sedikit, nggak boleh berlebihan. Misalkan kata saya barusan, ada orang ingin menjelaskan sifat hams misalkan, dikuatkan lagi, maka tidak mungkin, tidak bisa. Kenapa? Karena hams ini adalah suaranya lirih, sedikit, nggak mungkin misalkan gitu. Ini tidak mungkin terjadi, tidak bisa. Demikian. Baik, saya بقي لنا حرف المد. لما قلقلة دول همس صح؟ ستوي همزة لا علاج لها. ولذلك العرب كانت لا تحب الهمزة. نعم. حتى أن أحدهم لما صلى في مسجد رسول الله قالوا له أتهمز في مسجد رسول الله؟ كانوا يريدونه أن يقرأ يقول مثلا فأكله الذئب قد أفلح المؤمن بالقراءات التي تغير في الهمزات. نعم. إذا الهمزة صعبة عند العرب، ولذلك عندنا روايات أخرى بتغيير الهمزة، التسهيل، الإبدال، النقل، الحذف، السكت. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa 8 huruf apa tadi? Syiddah itu 5 untuk apa? Qalqalah. Kemudian 2 untuk hams. Tersisa huruf apa? Hamzah. Nah, hamzah ini ketika suaranya tertahan maka apa solusinya? Maka jawabannya tidak ada. Bahkan kata beliau, hamzah ini adalah huruf yang mungkin orang Arab sebenarnya ya tidak memakai hamzah, tidak suka gitu. Makanya hamzah ini punya logat lain, punya lahajat lain. Apa itu? Istilahnya tashil, istilahnya naql, istilahnya apa? Ibdal. Sebagaimana tadi beliau mencontohkan orang-orang Arab terdahulu ketika fa'akala hudhibu, kita baca demikian. Maka orang Arab ada yang punya logat fa'akala hudhibu. Demikian. زي الصحابة أو أهل المدينة اعترضوا على رجل صلى بهم فقرأ فأكله الذئب. تهمز في مسجد رسول الله. لماذا تصعب الأمور يعني؟ Masya Allah. Nah, jadi ada kasus ketika di Masjid Nabawi ada yang baca dengan dibu, disuruh baca al-dibu, maka demikianlah logat yang berlaku, yang mana sekarang kita tahu itu terkait dengan riwayat. Nah, itu dahulu begitu, orang Arab punya logat-logat, dialek-dialek yang memang mereka tidak membaca hamzah dengan tahqiq. Ada yang baca dengan mu'minun dibaca mu'min, demikian. تهمز في مسجد رسول الله أتصعب في مسجد رسول الله بقراءتك للهمزة. هكذا قالوا للإمام. Masya Allah. Ya pokoknya, apakah engkau ingin mempersulit masalah hamzah di masjid Rasulullah SAW? نعم. ولذلك من أدوية الهمزة المد. المد المنفصل سببه همزة، والمد المتصل سببه همزة للتمكين لنطق الهمزة. فنقرأ يا أيها، بدل ما نقول يا أيها فتكون صعبة يعني. Nah, makanya kalau kita perhatikan hamzah di sini sebagai penguatnya adalah dengan huruf mad tadi, hukum mad. Makanya kayak mad wajib muttasil itu setelah huruf mad ada hamzah. Kemudian apa? Mad jaiz munfasil demikian. Nah, itu karena ya terkait dengan apa namanya? Orang-orang Arab juga punya masalah dalam masalah hamzah. وقراءة حفص عن عاصم قراءتنا أهل إندونيسيا وأهل مصر اسمها رواية إيه؟ حفص عن الإمام عاصم الكوفي، قراءة أهل الكوفة عن سيدنا عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب
عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ اكتبوا هذا. Tulis. Tadi sanadnya. أنا أعرف شباب يحفظون القرآن كاملا من أهل إندونيسيا. لما أسأله بأي قراءة تقرأ لا يعرف. حفص عن عاصم الكوفي، قراءة أهل الكوفة ومصحف الكوفة عن سيدنا عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءتنا، قراءة أهل إندونيسيا وأهل مصر والسعودية الآن. Baik, saya tadi sudah menjelaskan bahwa bacaan yang sudah menyebar di hampir di dunia, dan beliau menyebutkan baik di Mesir atau di Indonesia atau bahkan di Saudi, kita semuanya memakai qiraat siapa atau riwayat siapa? Kita harus tahu riwayat Hafs ya, dari qiraatnya Imam Asim Al-Kufi, yaitu dari Kufah. Kemudian Imam Asim ini gurunya siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami berguru kepada Abdullah bin Mas'ud, dan beliau menyebutkan setelah itu dari Ali bin Abi Thalib, kemudian dari Ubay bin Ka'ab, dan bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menyebutkan banyak para penghafal Al-Quran, tetapi ketika ditanya bacaannya sampai itu nggak tahu. Nah, ini dilema ya. Maka kita harus tahu riwayat siapa yang kita baca. Semua udah tahu ya, semua ya. أما أهل موروكو فيقرؤون بقراءة الإمام نافع برواية ورش أو قالون. نعم. Tulis lagi nih, ini informasi bagus ya, maklumat bagus, yaitu kata beliau, kalau kita bergeser sedikit ke negara Maghrib, Maroko. Ya, Maroko itu Maghrib ya. Ya, Maroko Maghrib bahasa Arab. Baik. Di Maroko itu kebanyakan di sana menggunakan riwayat yang berbeda dengan kita. Kalau kita pakai apa tadi? Hafs atau familiar ya. Kalau standarnya di Maroko itu menggunakan qiraahnya Imam Nafi' Al-Madani dengan dua perawinya, baik itu qalun atau warsh. Jadi kalau kita ke Maroko, mendingan kalau di sana membaca riwayat yang berbeda jangan bingung, karena itu riwayat yang berlaku di Maroko. قراءتنا حفص فيها تسهيل واحد فقط بالهمزة. Nah, Syekh menyebutkan bahwa kalau dari segi bacaan tashil dalam riwayat Hafs itu ada satu doang. Ya. Nah, ما هو موضع؟ siapa yang tahu tashil, bacaan tashil di mana tempatnya? أيوة. أيهما أسهل؟ التحقيق أم التسهيل؟ أعجمي أيهما أسهل؟ Coba yang paling mudah yang mana kira-kira kalau kita baca? Tashil atau tahqiq? AA atau a'jami? التسهيل نعم، هكذا اسمه تسهيل يعني مدة. Itulah kenapa dinamakan tashil, karena memang mudah kita mengucapkan hamzah dengan tashil tadi. لأنه غريب علينا فنجد صعوبة في قراءته. نعم. لكنه في الأصل هو الأسهل. Nah, pada dasarnya itu sebenarnya tashil itu bacaan yang untuk mempermudah, tapi kebanyakan kita malah kayaknya nggak bisa atau kesulitan membaca bacaan tashil. Ini sebenarnya kebalik. Padahal itu tashil ini bacaannya untuk namanya aja tashil. التحقيق صعب. تحقيق صعب. Bagaimana tahqiq? كأن أحدهم يمسك هكذا صعب سوسة. أقول إيه؟ أعجمي خلاص هذا يمدى. Jelas semua ya, insyaallah ya. Padahal bacaan tahqiq itu bacaan yang susah. Baik. أول ميزان عرفناه للحروف هو إيه؟ هل هو يخرج معه هواء أو لا، أو ينطلق الهواء فحثه شخص سكت ولا ليس؟ بس هذا أول ميزان. الميزان الثاني التحكم الثاني، هل هو طويل أم قصير؟ أجد قطف بكت طويل
أم أجد قط بكت. نعم. Baik. Pokoknya kita kembali lagi ke tadi ya, catatannya adalah dari mizan huruf, perspektif mengalirnya nafas atau udara atau tidaknya, maka yang dihafal itu yang mengalir aja dulu, yaitu huruf hams tadi, fahattahu syaksun sakat. Maka sisanya itu tidak demikian. Begitu juga yang mizan yang kedua apa tadi? Tertahannya atau qasir, suara pendek, jadi tertahan, dan suara yang mengalir memanjang. Kita ngafalnya apa? Yang sedikit tadi, ajil qatin bahkan. Maka sisanya udah beda lagi. عندي حروف بين الرخاوة والشدة وهي حروف لين عمر. لين عمر. نعم. فليست طويلة وليست قصيرة. يعني نقول إيه؟ لا نقرأ يعلمون يعلمون، هذا طويل أوي لأن أصلا يا إني رخاوة، أنا لا أريد رخاوة كبيرة. طيب شديدا كيف؟ بعضهم يقرأ هكذا يعلمون يعلمون، هذا قصير أوي قصير جدا. نريد بينهم يعلمون، ينبر بينهم يعلمون. نعم. يعني في مخرجها وطويل قصير قليلا. نعم. Baik. Saya menjelaskan bahwa antara suara yang mengalir memanjang ya kan, atau suara yang tidak memanjang, itu ada yang pertengahan, disebut apa? Pertengahan tadi, dan disebutkan hurufnya lin umar. Ini adalah suara yang sedang atau tidak terlalu panjang atau juga tidak terlalu pendek, tertahan. Maka beliau mencontohkan huruf ain. Kata beliau, kata Syekh, ketika ada orang yang baca ya lamun itu kepanjangan, itu adalah suara yang memanjang. Juga bukan dibaca ya lamun, maka ini seperti huruf tadi yang tertahan. Maka yang benar adalah sedikit, tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Nah. كذلك الراء بسم الله الرحمن هذا ايه؟ هذا شدة شديد قصير يا كذلك أو هذا خطأ. نقرأ كذلك بسم الله الرحمن الرحيم أو نجعل فيها قليلا من الرخاوة. Masya Allah. Syekh mencontohkan huruf lain seperti huruf apa? Ra, yang mana ra di sini jangan sampai dibaca tertahan. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi kayak suaranya ya tertahan, pendek, padahal dia ada alirannya walaupun apa? Sedikit, ya kan? Nah, udah dicontohkan Syekh. الميم والنون الحمد لله رب العالمين. لمن الرحمن الرحيم؟ كثير إمام رحيم. لماذا مين؟ هرس تنبوها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. bukan kalau يبقى ايه؟ أمات نقول سكون ميت. Baik, saya menjelaskan juga huruf nun dan mim. Kalau misalkan ada yang membaca, apalagi misalkan seorang imam membaca al-alamin mim, itu berarti tidak ada suara aliran nun, ya kan? Maka dia ada walaupun sedikit. Apa yang dicontohkan saya tadi. Jadi nggak boleh kayak suaranya apa? Terpotong gitu, tertahan. Mim, misalkan gitu, tidak. Tapi harus. مما يؤثر أيضا على صوت الحرف أو شكله هيئة اللسان وهو التفخيم أو الترقيم. ما شاء الله قارئنا الجميل كان مهتم جدا، يصعد عند الحروف المفخمة وينزل عند الحروف المرققة. وأقم الصلاة
هكذا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى هكذا. يبقى يصعد عند الحروف المفخمة اللسان وينزل عند الحروف المرققة. Baik, ada lagi masalah lain selain ini yang perlu kita perhatikan juga adalah masalah tafkhim dan tarqiq, yaitu tipis atau tebal dan tipisnya huruf. Dan beliau tadi menyinggung bahwa kayak tadi yang seorang qari kita tadi, ustaz kita, ketika membaca itu sangat memperhatikan masalah tipis tebal, mana yang harus dibaca tebal dan mana yang harus dibaca tipis. Maka ini juga penting harus diperhatikan. الأصل أو الأكثر في حروف اللغة العربية هو الترقيق والتفخيم. Saya bertanya, ingat ya semua interaktif ya, jawab ya. Boleh salah, boleh apa? Boleh salah, salah boleh nggak? Boleh, supaya semua bisa jawab. Tidak boleh. Ya, pertanyaannya adalah, saya karir pertanyaannya. أكثر حروف اللغة العربية الترقيق والتفخيم. Baik, pertanyaannya adalah kebanyakan huruf Arab itu kira-kira tafkhim atau tarqiq? Ulangi, harus serempak. لماذا أكثركم إذا قرأ القرآن يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لماذا؟ إذا كان الترقيق فلماذا تبدأ بالتفخيم؟ harus سنيور أعوذ بالله من الشيطان هذا سهل كذا ستكاد حروف يعني تفخيم. فالأصل في القراءة هي الترقيق. ما شاء الله. هذه قاعدة تأخذها كده خلاص أنت الآن انفككت من مشكلاتك. نعم. Paham ya semua ya? Jadi asal prinsip huruf-huruf Arab itu sebenarnya adalah di tipis. Tapi kenyataannya pas baca Quran banyak yang suaranya menebal, barusan dicontohi. Berarti teorinya doang yang tahu, prakteknya ternyata kita masih banyak PR. Maka kalau kita memang sudah tahu bacaan asli, prinsip bacaan Al-Quran itu atau huruf Arab itu lebih dominan, lebih banyak huruf tipis, maka ternyata dalam masalah ini kita insya Allah kalau kita bisa mampu membedakan huruf tipis huruf tebal, insya Allah selesailah urusan. الأصل في القراءة هي الابتسام. Masya Allah. Saya menjelaskan kalau huruf tipis bisa dengan tips apa? Senyum. Senyum. Seperti itu. Untuk menipiskan apa? Huruf. وهذا هو الأصل في حديث المسلم أن يكون مبتسما. Inilah dasarnya dari hadis Muslim yaitu harus senyum. Masalahnya. أحيانا المسلم يغضب. هل يجوز أن يغضب؟ نعم يغضب. نعم يغضب إذا كانت المحرمات مثل ما يحصل لإخواننا في فلسطين. نعم. Baik, ya saya melanjutkan bahwa boleh nggak kalau kita seorang Muslim marah? Boleh. Ya salah satu contohnya kayak misalkan dalam masalah urusan-urusan yang memang ini syar'i. Contoh seperti apa? Orang-orang Israel yang menjajah Palestina. Ini harus kita ada. من مشكلات التعليم في إندونيسيا إن المعلم لا يعاقب التلميذ. هذه مشكلة. يجب أن يعاقب. يهرب خلاص. يجب أن يعاقب. Jadi faktanya di Indonesia ternyata ini fenomena ya. Pengajaran Al-Quran di Indonesia ini tidak seorang guru ini tidak menghukum muridnya. Padahal ini harus gitu. Karena untuk pembelajaran. Al-muallim murabbi. Karena pada dasarnya seorang guru itu adalah seorang pendidik. Murabbi itu pendidik. Ya'rifu mata yu'aqib. Tahu kapan harus menghukum, menghukum ya kan? Wa kaifa yu'aqib. Dan bagaimana cara juga menghukum. Wa man yu'aqib. Dan siapa atau objeknya hukumnya gimana? إنما إلغاء العقوبة بالكلية هو إلغاء للتعليم. Ini unik ya, tolong dicatat. Kalau misalkan di ilgha, nggak ada hukuman sama sekali, nggak ada punishment sama sekali, maka sama aja kita meniadakan pembelajaran. Kemudian proses belajar. Jadi عرفتم لماذا التعليم ضعيف في إندونيسيا؟
الضعف من هنا ان المعلم لا يعاقب التلاميذ، يغيب خلاص استراحه قوم، لا يوجد استراحه. في اب من هناك ايضا يقول له اذهب تعلم مره اخرى. نعم. Ini salah satu masalah pembelajaran pendidikan yang ada di Indonesia adalah salah satunya adalah apa? Ya tadi terlalu baik lah ibaratnya. Seorang guru tidak mau menghukum muridnya. Nah ini masalah juga kita KDRT, ADRT apa tuh kalau gitu, ya kan? Ya kan? Kita kalau misalkan murid dihukum maka nanti apa? Dilaporin. Ya, hunaka hukum masih. Hukum لا طرق العقوبة كثيرة، ليس فقط الضرب. الضرب ده أقل شيء. الآن التلميذ يستطيع كل حتى في العرب كذلك. نعم. لكن عندنا الأب إذا يريد أن يحفظ ابنه يقول له اضرب لا بأس. هذا الأمر. نعم. Intinya adalah pendidikan itu harus ada hukuman. Ya nggak ada masalah insya Allah. Kayak seorang bapak mengajarkan anaknya, kalau misalkan dia ibaratnya mohon maaf bandel atau gimana gitu kan, itu harus tetap dihukum. Apakah dipukul? Ya tentunya ini sesuai dengan الإمام ابن خلدون عالم مسلم من علماء الأندلس يقول إن العقوبة فقط يعني 3 ضربات كده يعني. ليس الضرب اللي هو يعني له قانون ونظام الضرب، ولكن الضرب أقل درجة. هناك عقوبات أخرى. نعم. Beliau menyebutkan seperti Al-Imam Ibnu Khaldun ya dari ulama Andalusia. Itu juga punya apa ya? Pendidikan kalau misalkan memang hukuman itu ya dipukul 3 kali. Ya, tapi kata Syekh pukulannya juga harus bukan berarti pukulan yang kencang kemudian sampai apa namanya kemar sampai patah gitu kayak jangan. Ya, jadi intinya adalah esensinya harus tetap ada hukuman karena ini sebuah dalam proses pendidikan yang sudah didahului oleh para ulama salaf terdahulu. أنا أكثر طلابي كبار في السن. ولكن كانت لي عقوبة خاصة يعني ليست الضرب. Oh ya. Jadi hukuman juga harus disesuaikan ya. Kayak misalkan saya bilang bahwa beliau itu punya murid yang juga kalangannya bukan kalangan muda tapi kalangan yang sudah sepuh lah. Tapi tidak mungkinlah orang tua dipukul tapi ada hukuman lain, opsi lain, hukuman lain khusus. فكان أحيانا بعض الشباب يأتي لم يحفظ المتن. الشاطبية مثلا لم يحفظ الواجب الصفحة الواجبة عليه كل مجلس. حفظت يا ولدي؟ بلغ. أقول له لا يوجد شرط هذا اليوم، ارجع إلى بيتك وتعال غدا إذا حفظت نشرح، لم تحفظ لم نشرح. Ini salah satu bentuk hukuman. Ya, jadi bukan enggak hanya apa harus pukulan terus. Beliau mencontohkan kasusistik masalah murid beliau yang misalkan pas lagi hafalan matan syatibiyah. Nah, ketika ditanya sama Syekh, sudah hafal belum? Yang itu menjadi hafalan wajib bagi dia hari ini untuk setoran, maka dijawab belum. Maka kata Syekh apa? Ya udah, nggak ada pelajaran. Pulang aja. Suruh pulang. Ini adalah bentuk hukuman lain selain hukuman. ليست أنا أقصد العقوبة، لا أقصد كلمة عقوبة كلمة كبيرة، لا أقصد بها الضرب فقط. في أدوات كثيرة للعقوبة. Jadi hukuman itu sifatnya umum, ya. Jadi ya fleksibel lah, disesuaikan dengan kebutuhan, tidak mesti pukulan. في القرآن بقى عندي كم حرف شديد أو حرف عالي أو حرف مفخم، كم عددها بربع؟ توجو يا جماعة حروف التفخيم بربع توجو صحيح؟ طيب 7 أحرف بالتفخيم، كيف يكون التفخيم؟ يقول لك أعوذ بالله من الشيطان، لا من الشيطان لا، هرس يجب أن يظهر على وجهه، من الشيطان هرس مرض. itu salah saya. Harus marah. أعوذ بالله من الشيطان، لا من الشيطان هكذا، هكذا. إذا لم تفعل ذلك فأنت لست قارئ، ما زلت أعجمي. أنا أريدك بلسان عربي مبين.
Baik, saya menjelaskan metodologi pengajaran. Jadi kalau kita mengajar itu memang harus jelas, kayak masalah tafhim dan tartib. Ketika ada murid misalkan dia membaca harusnya tebal kayak tok, dibaca tok, tak, misalkan tak, maka harus ada kayak penegasan, ya kan, ketat gitu. Nah di sini kata Syekh, kalau misalkan ada seorang pengajar Al-Quran, siapa di sini pengajar Al-Quran? Yang misalkan ada muridnya ketika membaca itu dibiarin aja gitu, mau tipis tebal dia salah, pokoknya dibiarin aja. Maka kata Syekh, bukan seorang mukri, pokoknya belum pantas dibilang apa? Seorang pengajar Al-Quran. Jadi harus tegas, harus dijelaskan tebal. بعد 10 دقائق سنبدأ في 11 في الكم؟ في 11 10 دقائق كده سنبدأ تلقي. اتفقنا من الآن سنقرأ حرفا ايه؟ حرفا خلاص؟ حرف تبال حرف ايه؟ تبيس. حرف تبال حرف كده بقول ايه؟ صموات تبال أو صموات تبيس. خلاص؟ نقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين أم سلمة. قالت إيه؟ كانت قراءته حرفا يعني سات الحروف سات إيه؟ صلى الله عليه وسلم. سنبدأ يعني سنأخذ استراحة 5 دقائق كده. بعد 5. نعم. Baik, kata beliau nanti jam 11 kita akan mulai talaqi surat Al-Fatihah. Ya, talaqi surat Al-Fatihah. Jadi sekarang kita break dulu sebentar sekali. Ya, gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa sebagaimana tadi beliau mencontohkan bahwa bacaan Nabi adalah bacaan yang memperjelas huruf per huruf. Insyaallah nanti di sesi talaqi jam 11 kita mulai talaqi surat Al-Fatihah. آخر تنبيه أهو مرة أخرى هي نقرأ سريعا. أدا حروف همس، حروف أدارة. أدا حروف كده أدا إيه؟ أدارة نفس. أدا حروف طويلة. أدا حروف إيه؟ قصيرة. أدا حروف بينهما. طيب مرة أخرى أدا حروف تبال. أدا حروف إيه؟ تبيس. اللسان اللسان يرتفع كده، أقصى اللسان آخر اللسان. ك ت ذا ضا. ومما يؤثر أيضا على صوت الحرف الحركات. فتحة، كسرة، ضمة. كده بقول بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. bagaimana فتحة؟ ده بقول والله في قارئ هكذا كثير إندونيسي هكذا إخواني يقرؤون هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا تفعل يا رجل؟ وحافظ لكن يغلب. بسم الله الرحمن الرحيم. harus buka. Fathah يعني yaitu apa? Fathah. Buka. Ba. Kasrah ke bawah. Bi. Dhammah ke depan. Bu. Bis. Ashuf. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hi. Dari bawah. Dari bawah. Hier. Sukun يعني رم. tahu rem? Tahu rem? Mobil. Di mobil ya. Rem. صح? أيوة rem. خلاص. Bis. Tidak boleh bis. Kenapa bis? Bismil an'amat. Harus istirahat. Harus istirahat. Harus rem. Harus stop. Bismil itu istirahat. السكون هو استراحة القارئ. السكون
هو استراحة القارئ. استراحة. أنعم صراط الذين أنعمت عليهم. أصعب شيء في القراءة هو السكون، ليس فتحة ولا كسرة ولا ما شاء الله. أصعب شيء هو أنك تصبر على السكون كده. يبقى فتحة باجي مالها فتحة. أيوه هرص بوكا. باجي مالها كسرة. Kalau ada orang lihat tahu kayak gini, itu dia baca dari Syekh orang Mesir. يعرفون أنه قرأ على شيخ أزهري أو شيخ مصري. إذا قرأ هكذا هكذا إذا قل العالمين بوا يعرفون أن قرأت على شيخ مصري إن شاء الله. أول ما يعرف خلاص ده شيخ مصري. خلاص عرفنا هذه الأربع أشياء التي نبهنا عليها هي ميزان الحرف، لكن له 4 خطوط ليست 2. Baik, jelas Masya Allah ya. Gak usah diterimain ya. Dan jadi 4 apa tadi? 4 kesimpulan. Mizan tadi, mizan yang pertama adalah terkait apa? Mengalir dan tertahan nafas. Nah ini ukuran huruf, perspektif huruf ini penting. Jadi pembahasan Syekh ini dilihat dengan bahasa kemasan lain. Kita kan biasanya sifat itu apa? Hams jahar, gitu kan? Nah, tapi lebih kepada bukan hanya sekedar istilah, tapi apa maksud dari hams dan jahar. Makanya mizan yang pertama adalah terkait huruf itu dilihat dari mengalirnya udara atau tidak. Yang kedua apa? Yang kedua mizannya adalah terkait suara yang memanjang, mengalir atau tidak. Yang mengalir lawannya tertahan. Ya, atau tadi disebutkan huruf-huruf syiddah. Dan di antara syiddah dan yang mengalir itu roqawah ada namanya huruf baini atau tawassut lin umar. Maka itu aja yang disebutkan, sisanya buat roqawah. Dan yang ketiga beliau menyampaikan terkait tafkhim dan tartib, huruf yang tebal dan huruf yang tipis. Karena lebih banyak mana huruf tebal sama tipis? Huruf yang tipis, maka kita hafalnya yang tebal aja, tipis buat sisanya. Yaitu huruf apa? Huruf apa tadi yang 7. Coba huruf yang tebal apa aja tadi? Qussatin im. Nah, itu sudah tahu semua. Nah, habis itu Syekh menambahkan ada perkara penting yang keempat adalah masalah vokal atau harokat. Ini juga penting. Ya, harokat ada berapa harokat? Ada 3. Fathah, kasroh, dhamma. Gak apa-apa lah dibalik-balik. Fathah, dhamma, kasroh, gak apa-apa, sama aja. Nah, dan Syekh menekankan kalau kita memang sudah tahu tentang harokat vokal, maka harus disempurnakan, harus dijelaskan. Kayak fathah harus dibuka, namanya juga fathah. Kalau dhamma berarti sempurnakan dhamma. Tadi Syekh sudah mencontohkan. Kalau kasroh juga harus dijelaskan. Jangan sampai kata Syekh tadi ada banyak orang yang baca alhamdulillah nggak terbuka, ya kan? Suaranya atau mulutnya suaranya tidak jelas, vokal harokatnya nggak jelas. Dan yang beliau menyampaikan yang terakhir tadi adalah setelah harokat juga memperhatikan sukun. Sukun itu ternyata bukan harokat. Dan ternyata kata Syekh as'ab syai' itu sukun ternyata. Masya Allah. Jadi ternyata kalau sukun ibaratnya kita apa, huruf mati kan? Kata beliau huruf yang harus direm, tempat istirahatnya gitu. Tapi kata beliau ternyata yang paling sulit ternyata masalah sukun. Nah di sini ya, ini sebenarnya pembahasannya masih panjang. Tapi insya Allah 4 ini poin ini tolong menjadi catatan kita di sesi daurah sebelum nanti insya Allah kita akan talak ini. Masya Allah ya Allah syaikhul buat Nabi Mubarak insya Allah. يلا استراحة لما منت يا استراحة لما بوت منهم بوت استويت يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اشرب يا عم الشاي ولا